बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मानक समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मकर राशि होता है तो आज भिडटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपणकर जदि मकर राशि होता है तो भिडटी को शेष पर्यंत थरे मात्र निश्चय देखंतु, कारण मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण भावरे बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। एही पवित्र अक्षय तृतीया परे तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। सूर्यंक समेत देवगुरु बृहस्पति एवं राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती, जहार प्रभाव रे 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो आपणक जीवन रे केउ भली परिवर्तन हेबाको जाउछि? आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही अक्षय तृतीया परे किपरि रहिबाको जाउछि से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि मकर राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउछि मकर राशि एवं मकर राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। तेबे पवित्र अक्षय तृतीया परे आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे शनि, राहु, बुध एवं शुक्र। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान रहिबे सूर्य, पंचम भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भावरे विराजमान रहिबे मंगल एवं आपणकर नवम भावरे विराजमान रहिबे केतु। तेबे बंधु माने 15 मई को गुरु आपणकर पंचम भावरु षष्ठ भाव को चलन करिबे। सूर्य आपणकर चतुर्थ भावरु पंचम भाव को चलन करिबे। सेहि परि 18 मई को राहु आपणकर तृतीय भावरु द्वितीय भाव को चलन करिबे एवं केतु आपणकर नवम भावरु अष्टम भाव को चलन करिबे। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। तेबे तृतीय भावरे शनिकर गोचर को शुभ बोली माना जायथाय। तेबे बुध एवं शुक्र मध्य आपणकर तृतीय भावरे अछंती एवं मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि। तेणु आपणको 2-3टी जिनिस प्रति ध्यान देबार अछि। तो प्रथमे तो आपण जेतेबेले केवाडे ट्रैवल करूछंती ताहा स्मॉल ट्रैवल हेउ किंबा लॉन्ग ट्रैवल हेउ, तो मंगल जेहेतु आपणकर नीचस्थ अछंती तेणु आपण खूब शीघ्र थकी पड़िबे। एहा व्यतीत बुध मध्य आपणकर तृतीय भावरे राहुंक सहित थिबा हेतु आपणकर स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देबो, इन्फेक्शन, एलर्जी भली किछिटा प्रॉब्लम देखा देबो एवं आपणकर पेट समस्या मध्य देखा देबो। तो आपण बाहर खाद्य को संपूर्ण भावरे अवॉइड करबा उचित। घरे आपण हेल्दी फूड खाइबा उचित। तेबे ए सब आपणक पई माइनर रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भल रहिबो। तो 18 मई पर्यंत ए सब समस्या आपणको टेके देखिबाको मिली पारे। 18 मई परे आपणकर स्वास्थ्य रे आपण सुधार देखिबाको पाइबे। 18 मई परे आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। तेबे तृतीय भावरे शुक्र उच्चस्थ अछंती। तेणु पाठ पढ़ारे आपणकर डेडिकेशन रहिबो। पाठ पढ़ारे आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो। शनि मध्य आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती। तेणु पाठ पढ़ा संबंधित आपण जहा किछि करिबा पई चाहुछंती सेति पई
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ଆସି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତ 18 ମଇକୁ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତ ଆପଣ ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 18 ମଇ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ରହିବ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ। ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିବ, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
जहा फल एही अक्षय तृतीया परे आपणको आपणकर कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिल पारे। कार्यक्षेत्र में आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो, आपणको अचीवमेंट मिलिबो। आपण निजर कार्यक्षेत्र में एक नूतन परिचय सृष्टि करिवे। आपणकर क्यारियर रे आपणको कार्यर प्रशंसा हेबो, कारण शुक्र शनि एवं बुध एकत्र अछंती, जहा फल आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। आपणकर नेचर मध्य बहुत भल रहिबो, जहा अन्य मानको पसंद आसीबो। तो आपणकर क्यारियर एही पवित्र अक्षय तृतीया परे बहुत भल रहुछि। यह व्यतीत जो मानक निकटरे कोनोसी चाकरी बाकरी नहीं, तो अक्षय तृतीया परे आपणको चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेणु आपण चाकरी पाई निजर चेष्टा जारी रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तेबे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपणको ध्यान रखिबार अछि, जेमिति आपण आपणकर सहकर्मी मानक सहित जेमिति कोनोसी प्रकारर आर्गुमेंट न करंती। जेते पारिबे आपण निजको शांत रखंतु। आपणकर व्यापार वाणिज्य अक्षय तृतीया परे बहुत भल रहिबो। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर खर्च बढ़ी पारे, कारण व्यापार वाणिज्य को आपण आगो को बढ़ाई पारंती। एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे, जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा सबु अशुभत्व रहुछि से सबु खंडन होई जिवो। तेबे सर्वप्रथमे आपण प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं शनि आपणकर आराध्य होइतिबा हेतु आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।